اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نیکسٹ ہم الفاظ بنائیں گے انگلش حروف سے اردو لفظ بنائیں گے۔ پہلے ہم نے بنایا تھا ڈی سے الفاظ، ڈی سے ہم نے یہ الفاظ بنائے تھے کہ ڈی کا استعمال لفظوں میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ آج ہم بنائیں گے، ہمارے پاس آ گیا ای کا لفظ۔ آج ہمارے پاس ای کی بناوٹ آ گئی ہے۔ اب ای کی بناوٹ کا ہم استعمال کس طرح کرتے ہیں لفظوں میں، یہاں پہ تو اس سے پہلے سمجھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور لائک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ہمارے پاس آ گیا ای کی بناوٹ۔ یہاں سے میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں ای کی بناوٹ بنا لیتا ہوں۔ پہلے اسمال لیٹر کا استعمال زیادہ تر ہوتا ہے لفظوں میں۔ یہ میں نے ای کی بناوٹ بنا دی۔ اب ای کا استعمال کس طرح ہم لفظوں میں کر سکتے ہیں، یہاں سے میں یہ رکھ کے یہ سرا بناتا ہوں۔ سرا بنا کے اسی طرح جس طرح ریگولر ہم اے کی بناوٹ بناتے ہیں، یہاں سے میں چلا دیتا ہوں سلائڈ کی طرح۔ پھر اب اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ الفاظ میں بناتا ہوں۔ بھی ابھی اسی طرح پھر میں آگے تھا، تھے، تھی۔ یہ ہم نے بنائے چھوٹی ای سے الفاظ۔ آگے ہم بنا لیتے ہیں ایف کا استعمال کس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ چھوٹا ایف استعمال ہوگا، لیکن یہ سینٹر میں جو سلیپ لائن ہم لگاتے ہیں یہ نہیں لگانی۔ یہ دیکھیں یہ جو، اور اس میں کیا کریں گے کہ یہ جو چھڑی ہے اسے ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے یہ ترچھا رکھنا ہے، یہاں سے اس کا سرا ہم نے ترچھا رکھنا ہے یہاں سے یہ، اور زیادہ یہاں سے اوپر سے گلائی نہیں دینی۔ اب اس کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے، یہاں سے یہ دیکھیں ٹو لائن میں رہتی ہوئی میں اس کا استعمال کروں گا۔ یہاں سے یہ رکھا، یہ ایک سرا۔ اب یہاں سے میں اسی طرح چھوٹے ایف کی طرح یہاں سے یہ رکھا دوسرا سرا۔ اب یہاں سے میں اسی طرح یہ رکھتا ہوں، یہاں سے یہ تیسرا سرا۔ اب اسی طرح میں ایک اور سرا بنا لیتا ہوں، یہاں سے یہ۔ اب ادھر یہ، اب اسے میں نے کیسے اٹھانا ہے، یہاں سے اگر یہ دیکھیں یہاں سے ادھر سے میں چھوٹا سا ڈاٹ دے کے، چھوٹا سا یہ ڈاٹ دے کے اسے میں گول کر کے اٹھاتا ہوں، جیسے آپ لکھتے ہیں خدا۔ آگے ہم اسی طرح جدا، جیسا، میں آگے ایک ہی بناوٹ بنا دیتا ہوں۔ تو
जलवा। और इसी तरह अगर मैं ये एक और सिरा बनाता हूँ ये, अब इसके साथ मैं थोड़ा सा ऊपर करके लाइन से ये सिरा एक गोल करके ये लेके आता हूँ, ठीक है। सेंटर में से ये लाइन चला देता हूँ तो जैसे है की बनावट। अब ये थी हमारे आज का लेसन। ये हमने एफ़ की बनावट डी। एफ़ की बनावट से हम किस तरह अल्फाज बना सकते हैं। इसके बाद आगे छोटे एच का इस्तेमाल भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया जी की बनावट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, उसका सिरा अगर ना बनाया जाए तो फिर लफ्ज़ों में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हम इस तरह करते हैं एच की बनावट ताकि जो अल्फाज आपको ईजी समझ आ सकें। यहाँ पे भी हम छोटे एच का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए छोटा एच, छोटे एच का हमने क्या करना है, यहाँ से ये सीधी लाइन इसे हमने सिर्फ गोल करके यहाँ से छोड़ देना है, आगे नहीं बनाना। यहाँ पे ये वाली अशकाल का हमने एच का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैं इसी तरह करता हूँ, यहाँ पे चंद मैं एच की बनावट दे लेता हूँ स्मॉल लेटर की। अब ये देखें ये मैंने एच की बनावट दे दी। अब इन्हें हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं ये देखे स्लाइड की तरह आगे ले आऊँ तो तोय की बनावट। अब इसे मैं यहाँ से जैसे आप अज़र लिखते हैं या ज़ोर लिखते हैं, यहाँ से ये। अब इसी तरह फिर यहाँ से ये देखें बना हुआ है ऐसे, अगर मैं यहाँ से ये ला के इसे गोल करके यहाँ से ये जैसे आप खोपरा लिखते हैं। अब इसी तरह फिर मैं एच की बनावट है आगे आगे एच की छोटे का इस्तेमाल करता हूँ तो वही की बनावट में, और ये है की बनावट में इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, इधर से ला के इसे गोल करके स्लाइड की तरह। इसमें अगर छोटे एच का इस्तेमाल ज़्यादातर तोय की बनावट में किया जाए तो वो और बेहतर है, बच्चों को लफ्ज़ बनाने में तोय की अशकाल जो लफ्ज़ बनाने में आसानी हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से एक आध लफ्ज़ और बना देता हूँ, गोल करके उठा लेता हूँ। ये देखें इसमें अगर छोटा एच मैं यहाँ से ये देखिए ऊपर वाली टू लाइन पे बनाता हूँ ये, इसे अगर मैं यहाँ से आगे ले के गोल सर्कल बना के वाव की बनावट दे देता हूँ तो यहाँ से जैसे हम तोता लिखते हैं। इसी तरह एच के बाद हमारे पास आगे आगे आई की बनावट। आई की बनावट सिंपल है, यहाँ से ये देखें बड़ा आई और ये छोटा आई। अब इन दोनों की बनावट से हम कौन से अल्फाज बना सकते हैं, यहाँ पे अगर छोटा आई टू लाइन में रहती हुई मैं बनाऊँ, ये देखें यहाँ पे सिंपल मैं दो लफ्ज़ दो आई बना देता हूँ और यहाँ पे मैं बड़े आई की शेप दे देता हूँ, एक से दो बड़े आई की ये। अब यहाँ से जैसे आप लिखते हैं इधर से गोल करके मैं उठा लूँ नून नूना की बनावट, इसके साथ गोल सर्कल बना के ये तो की बनावट। अब इसी तरह यहाँ से अगर ये इसे मैं जे की बनावट देता हूँ, इधर से रख के इसे जैसे आप लिखते हैं लेने। यहाँ पे ज़्यादातर आप इस तरह करें कि छोटे आई का यहाँ पे इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि अलिफ की बनावट बच्चों से बहुत बड़ी हो जाएगी, लफ्ज़ भारी हो जाएगा। तो आप यहाँ से अगर ये देखें छोटा आई बना लेते हैं, इसके साथ अगर आप लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये देखें अलिफ जैसी बनावट या अशकाल वगैरह जो है ना अलिफ की बनावट में इस्तेमाल होगा, तकरीबन अलिफ की अशकाल के लिए। अलिफ की अशकाल के लिए आई की बनावट इस्तेमाल होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट
ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔